नमस्कार गुड मॉर्निंग आउटे वीडियो को स्वागत सकाल सकाल मॉर्निंग रे आउ पीयू माँ आमको टर्चर कर देछन आज पूरा बहुत इमोशनल टर्चर ना कौन बाप झील तुमको हाँ बाप झील को तुमको ब्रेकफास्ट दिहबनी आ तुम जाओ मो गाड़ी आगे धोइब धोई सारापर मुझे तुम खाया करी आ खाया देवी खाइब ना या माँ या कौन ना हाँ ये कौन ना हाँ चलो देखा आउ मोना कौन कर कौन कर खाई दबनी आम ये कले धोइले जी माने अदा रसुण छेचा सब कर कौन कर गोटे पनीर तरकारी करेंगे खाइब दे ऑफिस भी आम धोई देजा पानी खाली पकई आम तो भात ये बसी ऑलरेडी सी कहले आज ऑफिस गला पूर्व आठ पनीर फनीर कौन करदेवी खाइबा एवं आम बाहर जाऊँ मो झीर मोर पदा को जाऊँ पानी काढ़ी नहीं सेठू क्या नहीं आम आउ क्लिप कौन हम आ गाड़ी धोवा चलते मुझे धोई मो झील देखिए बाबू मानू केमी होगी धरिकी पूरा रेडी मुझे बाटी धरिकी आउ गाड़ी ये नहीं आम गाड़ी थोड़ी देती ये गाड़ी धुआ धुई करेंगे मुझे देखिए मुझे कष्ट सकाल सकाल खाइन पीन कि कर बाबा झील बहुत कष्ट आज ना आज दिन आम बहुत कष्ट सकाल ब्रेकफास्ट किसी कर खाली ब्रश कर माँ कहला माँ कहले जो पर्यटन तुम मो गाड़ी न धोई मो ऑफिस कादू फादू होती आ से पर्यटन तुम खाई दिहबनी आम जाऊँ धोई चलो सांग देखिए मुझे धोऊँ केमती सांग बाबा बाबा पहुँचे मुझे ना माँ को देवे खाइए आमको तुमको मत ब्रेकफास्ट देवे ना माँ गाड़ी के दिन आम धोइबा माँ ब्रेकफास्ट दब खाया हाँ बाबा बाबू माँ देवे आज खाया थोड़ा सफा कर देखना पड़े खाली वर्षा है तो पानी भी मारे सफा कर धोई था ना खाली कादुआ फत लगी बोलिकी ना ये माँ गाड़ी को नहीं कौन कौन कह सकाल सकाल दूरे जा सकाल मु कौन कही दूरे जाऊनु कौन देखु दूरे जा देखन देखन हे बाबा आगो सब कर दो ना सब कर प्लेट प्लेट ए गुड़ा के तो अपना ही देखन तोड़ा दूरे ठेव पानी पड़ियो दूरे ठेव केते कष्ट सांग माने देखु सकाल सकाल अरे मामा केते मो टॉर्चर कर दिला नहीं तो गाड़ी रे धुआ टॉर्चर ना बस्टर कल्चर गाड़ी इंजन कल्चर देखो ना कौन सांग माने को कौन कहू सकाल सकाल मु कौन कही जानो सकाल तू तो धोऊ ना मु धोउती ना सांग माने बाबा के कष्ट कर देखो दे सांग बाबा कितने कष्ट कर लाइक से सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज चल लाइक से सब्सक्राइब कर मागे आज कर दो तापर एक प्यारा सा कमेंट दे देंगे एक प्यारा सा कमेंट दो तुम नहीं पाकड़ा को सुनो बे एक प्यारा सा कमेंट दे देना दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा हंसी कमेंट देखो तब कितने कष्ट कर ना लाइक से सब्सक्राइब करना देखो गाड़ी पूरा धोई देले गाधे देले पूरा अब आज कौन गाड़ी गाधी वो तो पूजा करिया अरे गाड़ी के दिन गाधे के धोई देले ना तो माँ जी आमू गाधे दे बाबा सत्य गाधे दो मत गाधे दो तो गाड़ी पूरा सफा ही नहीं ये हमें कह रहे ना मार इंजन को ना इंजन दिखा ए उड़ा हाँ से था से कादो हम बाबा तू हम सरी जाई तू हम बाहर दिबा चलो तू संग माने देखो संग माने केमते हमर हैला हमर गाड़ी धोड़ा केमते आज मु कली पूरा गाड़ी धोआ केमते आज कदे गाड़ी केमते खाला था गाड़ी की पछ बैकग्राउंड तळा बैकग्राउंड ऊपर बैकग्राउंड दूरे की देखले देखा दियो एमिति गले कोन देखिबे हे इमिति गले कोन देखिबे गले संग माने दूरे देखले से समस्त देख परिबे पाखरे गले कोन देखिबे किमिति गाटा कोन देख दिए हां से दूरे कहले हबो आसो पळे आसो घरे खाइबा आसो सांग माने वीडियोटा केमिन लागले लाइक और सब्सक्राइब कर देबे के कमेंट करबे केमिति होची ये गाड़ी धुआटा हमर ऑलरेडी सरी जाईची गाड़ी धुआ सरी जाईची पन्नी टाइप के रखिछ बाबा पन्नी नुडे दे लिए पनीर पड़ी गला ना किसी पनीर पनीर तो गोटा गोटा काट लंबा लंबा कर देते हैं
मस्त କରି ଭାଜିଛ ଆଉ ପନିର ଏବେ ମନେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ ସକାଳେ ଟିକେ ମୋ ଦେହରେ ହାଇ କରିଦେବି ସକାଳେ ଉଠିକି ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନାହିଁ ତ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିଛ ତ ହଁ ସେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରି ଖାଇନ ତ ଆମ ଯେଉଁ ଚିଟିଂ କରିବା ପଛକୁ ହଁ ସେ ଖାଇଦେଇଥିବ ଆଗକୁ ତ ଜାନ ଆଉ ଝିଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ଭୋକ ଇଏ ହେଉଛି ପନିରଟା ବାରମ୍ବାର କରି ରଖ ବୋଲିକି ପନିରଟା ଶୋଇଦିଅ ପନିରଟା ଶୋଇଦିଅ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହଁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁନା ପନିର ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିରଟା ଖାଇଦେବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପନିର ତରକାରୀ କଲରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆସି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେମିତି ଆଉ ଆମର ଆଜି ଦିନଟା ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେ ଅଫିସ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବାପ ଝିଅ ଖାଲି ଆଉ ଖାଇ ପିଇବୁ ଆରାମରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ମନା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଭାତ ଖାଇବୁ ଆଜି କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ ଏବେ ଆଜି କି ଇଏ ହେଉଛି ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ହଇଜା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଏବେ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛୁ କାହିଁକିନା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜାଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ରହୁଛୁ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଫରମ ପାଣି ଆମେ କରିକି ପିଆ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଓହୋ ଯାଜପୁର ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମାନେ ବେମାରଟା ଆଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଆଉ କିଛି ନା କ'ଣ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭଲ ସାଧା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କହିବି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ପନିରଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି ମନା କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଆଳୁ ଭାଜିଲାଣି ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଆଳୁଟା ଭାଜି ଦେଉଛି ଆଉ ପନିରଟା ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ମସଲା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବେ ଆଳୁ ଭଜା ବି ସରେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ନା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ନୁହଁ ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ହେଲେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ପିଆଜ ପରେ ତା ସହିତ ଏଠି ଟମାଟର ବି କଟା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଟମାଟର ବି କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବେ ଟମାଟର ଦେଇ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଦେଇକି ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କଷିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟମାଟର ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଆଜ ସାଙ୍ଗେ ପରେ ଟମାଟର ଦେଇକି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମନା କରିଛନ୍ତି ପନିର ଦେଇଛ ନା ଦେଇନ ଆଳୁକୁ ବି କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ନା ବାସି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାସୁଛି ଆଜି ଖାଇବାଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେବ ଆମର ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପୁରା କଷୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଳୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପନିର ଦେବ ନା ପନିର ଦେଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ଆଳୁ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ପନିରଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ପନିର ବେଶୀ ପନିର ନୁହଁ ଆମେ ତ ମୋ ଝିଅର ମୋର ଖାଇବୁ ସିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବେ ସିଏ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପନିର ମୋ ଝିଅର ଭାରି ପସନ୍ଦ ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ଏଇଟା ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ପନିର ଆଉ ପାଣିଟା ହୋଇଯିବ ଏବେ ଡ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନେଇଦେଲେ କଷାଳିଆ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ପାଣିଟେ ଦେଇ ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଗଲା এটা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବେ এটা କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ମାନେ ପାଣିଟା ମରିଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ବାପ ଝିଅ ଆରାମରେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଜଳଖିଆ ତ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବିସ୍କିଟ୍ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଇଦେଲୁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲେ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ମଜାରେ କରିଥିଲେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପନିର ଭାତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ସେ ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ପଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଏବେ ବାହାରିକି ମନା ଏବେ ବାହାରିକି ଅଫିସ୍ ଯିବ ବୋଲିକି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଅଫିସ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାହାରି ଗଲାଣି ଆଗେ ଚାଲ ଚାବିଟା ଲଗେଇ ଆମେ ପଛ ଯାଉଛୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବା ଘରଟା କବାଟ ଦେଇଦେଇ ଗେଟ୍ଟା ଦେଇଦେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ଦେଖେଇବି ରାସ୍ତାକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି এটা ହେଉଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତା କରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣି ତାର ଥୋଇଦେଲି এটা କାଦୁଅ ସକାଶେ ସେ ଆସିପାରିନି ବୋଲି ବାଲାନ୍ସ ହେବନି ବୋଲି ତାର ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇବ ଆମେ ଆମର ପଳେଇଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଏବେ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ मेन रोड आम ठिया मेन रोड करे आउ झीर मोर बाबा बाय कर दियो तो माँ रेडी हो गला एबे ऑफिस पळेबो आम मैंने से ऑफिस गला आम घर पळेबो से हेलमेट फेलमेट ए नाई देबे एबे पूरा केमती गेटअप चेंज केमती मैडम पळेबे एबे से गले आम पळै जीवु
বাবা যা না কাঁদিও যা না এই পড়ি সুবিধা হয় না কোনো চপল অসনা গনা তা পশিবনি লাগিলা ভাବରେ देखी जीवा एबे देखले सांग माने आउ मोना एबे ता गाड़ी धुआ धुई काम सरीगला आ ताको आम विदाय रजन करदे जेबे से ऑफिस जाउची आम घर पळेबू से गला पर आम घर पळेबू आ किछ समय पर एबे स्टार्ट मारची से गाड़ी को बाय आ देखी जीवा एबे मोना बाय बाय चलो एबे मोना पळेला सांग माने एबे चलो आम घर पळेया कादुरे आउ आम घर पळे जाउछु सांग माने आज दिनटा भिडियोटा आम केमती लगे सांग मैंने मतामत देवे भिडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बुलेनी जय जगन्नाथ नमस्कार मो बादल पुणी देखा गोटे भल ब्लॉग कर निश्चय अपेक्षा करते देखा नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय चलतु आम बाहर जीव पुणी नेक्स्ट ब्लॉग निश्चय अपेक्षा करते आपने नमस्कार नमस्कार नमस्कार।